na and to obey the scout law. Ya, ang scout law pulo to kabuo. Inyo sa inyong scout law? Star? Oh, girl? Sa scout law. Is to be trusted. Kasaligan. So, ugma naatay ugma mag-camping man ta, hoping nga makita nako na ninyo tanan, especially the boys. Especially the boys. Kaya nakita naman ako nga kulang. So, to love God and my country and to obey the scout law. So, natong kanatong tanan, may hapon kanatong tanan, kung dako among pasalamat kaninyo, nga kitang tanan, kasuporta, kanunay sa ato ang kabataan. Among dakong pasalamat nga gikan pa sa sinugdanan, pagsugod sa klase, hangtod karon nagagabihian na ta, ang inyong suporta, may nitong pagsuporta, nakita namo dinhi ning maong tulunghaan. Hoping nga kitang tanan magkakahiusa pinaagi sa ngalan sa Ginoo. Daghang salamat.